Where you have everything defined into the real. And scientists estimate that if you have 450,000 pages, will be required to write everything Allah placed into the real. Lot of information. And it has a lot of benefits. No two DNA can ever be same. Today we can diagnose someone. If there is a crime scene happens, if you find the hair, you can find that person's identity. Police can find it. It is so simple. And ya, Allah juga membahas tentang ilmu embriolog. Jadi Allah juga menyebutkan beberapa informasi tentang genetik yang dimasukkan di DNA manusia, yang membuat rambut yang berbeda, matanya berbeda, giginya berbeda, dan itu menjadi blueprint, cetak biru Allah untuk menciptakan manusia yang berbeda-beda. So in our body we have many 200 body parts like this, and each of the cell is different. They have different functions. Heart cell, kidney cell, liver cell, brain cell. All these cells has different functions, and they get the information from the DNA and growth. No confusion. Nah, di Al-Quran juga disebutkan tentang body cells atau cells dalam tubuh kita ini dan perkembangannya seperti apa. Ada 200 jenis body cell, sel tubuh kita yang terbentuk, dan it's kind of only use information for DNA appropriate to itself. Setiap jenisnya itu memiliki informasi yang berbeda-beda dari DNA tersebut. Nah, ini beberapa contoh dari cells. Ada pancreas cells, heart cells, blood cells, lung cells, dan seterusnya. And there are many body parts which are formed in your mother's womb. Good example, it takes 40 days to make your heart. Similarly, it takes 60 days to make your face. Right? Disebutkan juga di sini ada perkembangan yang dilanjutkan dari penciptaan tubuh manusia. Jadi penciptaan hati kita ini kurang lebih 40 hari disebutkan di Al-Quran. Lalu pembentukan wajah itu di hari ke-60. Jadi ada strukturnya. So when you look into the mirror, you see your beautiful face. Did you even thank Allah that Allah gave me such a beautiful face? Nobody on the earth has that. Ya, jadi hati dan wajah itu Allah bentuk sesempurna mungkin. So this is eye development. This is blood lines all over the body. Continuously circulate the blood in your system. So keep you alive. Oke, itu. Nah, ini tentang blood circulatory development, tentang perkembangan aliran darah kita. Darah kita itu kalau dipanjangin itu panjangnya bisa sampai 24.000 miles, seperti panjangnya lingkaran bumi. Okay. So, in conclusion, Allah created everything. To understand His science, we read the Quran. He has 99 names. He controls my life and death. He knows when we will be living. We have so many plans, but He knows when we will have to go. And we cannot go outside His boundary. Where is His mercy? If you want to see Allah's mercy, go to the hospital and see how people are suffering for little things. He's doing all these things for me, even if I don't know. Jadi di sini inspirasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan sesuatu itu hanya dengan kata be atau kun atau jadilah. Lalu Allah juga menggambarkan dirinya untuk Allah juga memberikan sinyal-sinyal atau sign itu tanda-tanda untuk kebesarannya, to understand Him.
Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda kejadian di sekitar kita untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus mengingat, harus betul-betul memahami 99 Asmaul Husna, 99 nama Allah yang Allah sendiri sudah menggambarkan dengan 99 Asmaul Husna tersebut. Allah yang mengontrol hidup dan mati kita. Dan kita tidak akan bisa terhindar dari radarnya Allah. Jadi kita itu selalu dalam pengawasannya Allah. Dan kita selalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bertaubat. So, my request to all of you, alhamdulillah, we have a bright future. We are going to school, learn so many things like you will be doctor, engineer, so many other fields. But I want you to take a challenge to understand the Quran. It is not just for reading and counting the words, or only reading when somebody does. You should constantly study and understand what Allah is saying in the Quran. Profesor berpesan pada kita semua, terutama kepada adik-adik, mungkin cita-cita adik-adik berbeda-beda. Ada yang menjadi astronot, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi. Tapi ingatlah pesan beliau, pahami Al-Quran. Okay, so obey Allah and follow Messenger. Shaitan is there, 24/7 is working. I want you to take this challenge, that highest reward. You want to get highest score in your class. Similarly, Allah also placed that I am going to give you highest mark to those people who will work to spread Islam. We are the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia is the largest Muslim country. So our mission should be also to spread Islam, so people can know about Allah. I showed you the picture. You should post it everywhere on the wall, so there should not be any confusion. Like you don't have any confusion, you go back to your home. You know exactly what it is. How about Allah? Know Him as much as you can. It will benefit. And do Islamic activity, so you benefit mankind even after you leave. That should be our legacy. Like Imam Bukhari, he collected hadith and he left. So now we are reading his book and benefiting. He is getting equal amount of rewards from Allah. Obey Allah and Kristen. Patuhilah Allah dalam setiap langkah kalian dan ikuti ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalian juga harus paham, setan itu adalah musuh nyata bagi kita semua. Lalu get the highest reward. Dapatkanlah pahala-pahala terbaik dan jadilah orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maximize your effort. Maksimalkan usaha kalian dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, kebaikan-kebaikan Islam sebagai dakwah kalian. Lalu live your legacy. Tinggalkan legalitas kalian sebagai manusia di muka bumi ini. Tinggalkan kebaikan-kebaikan. Ketika kalian mati, kalian harus meninggalkan kebaikan yang menjadi legacy dari hidup kalian. Seperti Imam Bukhari, yang legasinya adalah hadis-hadis yang sampai saat ini dipakai oleh kita semua, menjadi tuntunan kita untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. I am so glad to meet our sister, the principal. She established the school, right? This is Sadaqah Jariyah. There are so many students who will come here, study, become good Muslims, or till the last day of this world. And she is going to get equal amount of share. Each of us can do the same thing. Leave your legacy on the earth, so that even after you leave, it will benefit mankind forever. Ya, Profesor Abdul Hai, sang inspirasi, founder, penanggung jawab terbesar dari yayasan ini, Ustazah Maisaro. Beliau menjadi contoh nyata bagi kita bagaimana beliau membangun legacy hidupnya. Dan pesantren ini insya Allah akan menjadi amal jariah beliau dan menjadi
menjadi amal jenayah beliau baik di dunia maupun di akhirat. Dan coba kalian pikirkan legasi apa yang bisa kalian tinggalkan nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia. So inshallah we will work on that to spread Islam everywhere. Gimana? Siap untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dimanapun? So first thing is study Quran as much as you can. And this presentation I'm going to leave with our sister. She can share with everybody. Every student should have a copy. And you can share with everybody and learn more. Translate it to Bahasa and benefit the community. And generations will be coming here to study. Oh, adik-adik memang siap untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Berarti adik-adik juga siap untuk mempelajari Al-Quran dengan dalam, agar adik-adik bisa memaknai Al-Quran dalam kehidupan kalian, menerapkan dalam keseharian kalian. Dan insya Allah nanti beliau akan memberikan buku Quran. Beliau menulis Al-Quran dengan bahasa Inggris, karena di Amerika beliau gunakan untuk berdakwah menggunakan Al-Quran. Jadi tidak pakai huruf Arab, supaya bisa diterima. Makanya beliau membuat Al-Quran dengan bahasa Inggris, dan beliau akan memberikannya ke para ustaz, akan diberikan ke ustazah, dan ustazah nanti bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia dan menyebarkan nilai-nilainya. Terima kasih. So I have just to give an example how we are working in America. Good example. This Quran, simplest translation. It has no uncommon words. It has history, prophetry, Prophet Muhammad's life. All the good things are there. Educational Quran, I call it. And I'm going to leave couple of copies. I supply all over America in the jail to non-Muslims with dawah, and they benefit. They understand clearly about Quran. So I have copies, inshallah, I'm going to leave with our sister for the library. Anybody can look at it. If you need more Quran, contact Brother Lama. We can send more Quran. So I just came by air, so I can only bring so many. So these are very useful Quran. You can benefit from it. And also those flyers. It's going to be Allah. Where is Allah? Those flyers are there. I'm going to send you the soft copy. No more confusion. It should be clear about Allah. And you can make copies, post it, like you post many things, you can also make copies and post it. Every house should have copies, so you can know where Allah is, how He is working. Inshallah we do that. Ya, jadi Al-Quran ini bukan hanya Al-Quran, tapi ada rangkuman-rangkuman. Seperti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Beliau berhijrah kemana saja, berjalan kemana saja, berdakwah kemana saja. Itu ada rangkuman-rangkumannya di ayat berapa. Lalu juga ada rangkuman tentang Nabi Muhammad mengirimi surat kepada para raja. Mungkin ada yang sudah dengar cerita tersebut ya. Itu ada rangkumannya, ke raja mana saja. Dan di Al-Quran itu sudah disebutkan banyak sekali rangkuman-rangkuman. Dan ayatnya ayat berapa. Jadi bukan hanya sekedar Al-Quran yang berbahasa Inggris. Ada juga tentang struktur Nabi kita. Nah ini menggunakan nama istilah Amerika atau bahasa Inggris ya. Adam, Enoch, Noah. Dan memang Noah ini Enoch. Mereka tahunya Noah itu Inggris Enoch. Inggris. Noah, Nuh. Jadi pakai bahasa Inggris karena dakwahnya untuk orang Amerika di sana. Because this Quran is read by non-Muslims. Yeah. So if you read English names of the Prophet, they understand. If you read Arabic names, they do not know how to connect. So our goal is to connect people to know that Islam is not from anywhere. It is a continuation from Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So those are flyers I have. One of the flyers is important. In America, 4 out of 5 converts, those who are becoming Muslim, you know who are those people? They are women. They find the beauty of Islam and accept Islam. I am glad you are sisters, women, you can do much more. Aisha Siddiqah radhiyallahu anha, she narrated close to 300,000 hadiths from the Prophet. That's how we can know so many things about Islam through her.
Dan beliau juga melakukan dakwah jalanan, street dakwah di mall-mall, di jalanan dengan menggunakan flyer-flyer ini. Salah satunya flyer tentang women's right. Wanita selalu benar, bukan? Women's right, hak-hak wanita. Dan di sini ada perbandingannya. Wanita di mata Al-Quran atau di mata Muslim itu seperti apa nilai-nilainya? Ini ada perbandingannya di Buddha seperti apa, pandangan tentang wanita, di Hindu seperti apa, di Sikh seperti apa, lalu di Kristen bagaimana, dan di Yahudi seperti apa, lalu perbandingannya di Islam seperti apa. Dan luar biasanya di Amerika 4 dari 5 yang masuk Islam adalah wanita. Di Amerika. Dan pertumbuhan Muslim di Amerika sangat cepat saat ini itu 2.3, itu paling cepat 2.3 ya. Okay, sir, assistant, want to give it to you. Biasa. Ustaz Jamal Sarah, mohon izin, beliau akan berikan Al-Quran sebagai cindera mata. These are the 3 Qurans and those flyers. And we have some business cards. You can contact with us in WhatsApp, you can share it around the world. So that's it. Now any questions? Nah, beliau juga flyer-flyer tadi nanti akan dikirimkan juga filenya dan bisa di print dan bisa dipajang di tempat di mana yang strategis untuk dibaca sebagai dakwah kita sebagai umat Muslim supaya nancap gitu ya nilai-nilai Islam dengan cara-cara street dakwahnya beliau. Dan sekarang waktunya tanya jawab, silakan adik-adik yang ingin bertanya. Mau pakai bahasa Inggris, maka pakai bahasa Indonesia juga nanti kakak coba terjemahkan. Silakan. Who has any question? Please. Okay, let's go forward. Please mention your name and your house. Sebutkan nama dan muasir. Ini kayaknya waktu itu sesi saya nih. Louder please, louder. Suaranya kencengin. Up your voice. Suaranya kencengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Pratama dari kelas 72. Farid Pratama. Saya Ini ya, ngomongnya pelan-pelan ya, Muhammad Khalid misalkan gitu. Cek, oh, siap kebetulan saya pegangin aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Putra Pratama. Saya dari kelas 72. Saya ingin bertanya Pak. Saya ingin bertanya Pak, apakah bumi itu bulat atau datar Pak? Namanya Faril. Pertanyaannya tadi, apakah bumi itu datar atau bulat? Okay. This question is Down. You can see from outer space. People make jokes out of it, but it is round. You can see from a distance. We have rockets going out
They can take the picture, they can show it. Even Galileo, 300 years back, when he first discovered the telescope, he saw the Earth is going around the sun. Jadi nggak usah pakai teknologi canggihnya NASA, lewat mata pun bisa kelihatan bahwa bumi itu bulat gitu. Dan mereka sudah mengumpulkan data-datanya melalui teknologi-teknologinya. Jadi valid ya, valid ya jadi ya bahwa bumi itu bulat ya, valid. Oke. Nah ini seorang saintis yang sudah bekerja 28 tahun di NASA. Jadi valid, udah nggak usah percaya lagi kalau bumi itu datar. Oke. Okay, next question. Pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar dari kelas 22. Saya ingin bertanya Pak, apakah hal sebesar ini terus meluas atau malah menyusut? Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah, wabarakatuh. we did not show it to you. Allah says in the Quran, 1500 years back, the universe is constantly expanding and moving. It is rotating. There is a particular word only the Quran has. It is called something continuously moving and expanding. Musiun. Menarik sekali pertanyaannya dari Muhammad Haidar ya. Ya, jadi universe atau alam semesta ini terus membesar, terus expand, dan terus berputar, dan terus ada pergerakan-pergerakan. Jadi terus membesar, expand, always expand. Thank you. Any question? More question? More questions? Pertanyaan lagi? Kayaknya pakai bahasa Inggris ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Alvina Rahmawati dari SMK Anja. Izin bertanya sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Tadi kan di dalam video menggambarkan tentang terjadinya tabrakan meteor ke bumi. Terus saya ingin bertanya apakah dari NASA sudah bisa memprediksi kapan hal itu terjadi atau berapa lama lagi itu akan terjadi ke bumi kita. Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to explain clearly. It can happen anytime. Recently, there was a piece, small piece coming. It was not coming to the earth. People should know about it. It happened about 2-3 weeks back. One piece was passing by, very far from the earth. So NASA tested. They made it like a refrigerator, like a washing machine size. They made it, machine gun of that size, and they targeted to hit that piece and divert it from its path, so it cannot come to the earth. Just to give an idea, this is the first time they tested. It isn't being in future. There may be bigger piece coming towards the earth, so we don't have a way to stop it. But NASA is testing for this test, demonstrated that it is possible to hit this and divert it to some other direction. Jadi meteor itu bisa terjadi kapanpun, karena sering kali terjadi. Ada meteor yang mengarah ke bumi, tapi memang ukurannya tidak besar. Jadi salah satu tugas NASA adalah menghancurkan meteor tersebut dengan peluru sebesar mesin cuci. Itu bisa menghancurkan. Jadi
dia bisa menghindari tidak menabrak bumi. Tapi kita tidak tahu, suatu saat nanti ada meteor yang lebih besar yang kalau ditembak pun oleh NASA dia tidak hancur. Jadi kita harus tetap waspada, tetap terus menjaga diri, mematuhi aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti langkah-langkah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Any other question? Another 2%, 3%. Inshallah, keep on. MashaAllah, that's good sign. You are serious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Yusra Ismailina dari kelas 81 ingin bertanya, apakah Al-Quran itu sempat dijadikan referensi untuk para saintis itu? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah says many things in the Quran. As I showed you, out of 6,000 verses, 1,000 are in science. And lot of scientists study the Quran. They are not even Muslim. What they are doing? They are saying that in the Quran there are many things are there. We cannot explain. The reason being those things has not been discovered yet. Ya, jadi adik-adik betul sekali. Jadi Al-Quran itu sering kali jadi rujukan para ilmuwan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan tadi juga sudah disampaikan, sudah ditunjukkan banyak pemenang-pemenang Nobel itu mendapatkan penghargaan Nobel dari dunia karena merujuk kepada Al-Quran sebagai pedoman ilmu pengetahuan. Bahkan mereka bukan seorang Muslim pun mempelajari Al-Quran. Yes, para ilmuwan mempelajari Al-Quran walaupun mereka bukan Muslim. So sometimes we read the stories of Noah salam, Musa salam, stories of those prophets happened long time back. But the scientists say there are many things out there in every field, including embryology, yet to be discovered. Those scientists could not even discover those things, so they cannot even explain. So after even millions of years later, we may have a lot of discovery about science, but those things will explain Quran much better than what we know today. Ya, jadi banyak pengetahuan yang sebelumnya juga mereka bukan merujuk dari Al-Quran, tapi ketika mempelajari Al-Quran maka itu menjadi terbantahkan pengetahuan sebelumnya. Saat ini banyak sekali penemuan-penemuan, bahkan Al-Quran itu menjadi masa depan gitu, bagi peradaban dunia, bagi peradaban manusia. Dan Al-Quran itu bisa menjamin kebenaran ilmu pengetahuan. Oke, that's all. Any other question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Sabda, kelas 82. Nama saya Ahmad Abdi Sabda, kelas 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menjadi saintis yang profesional dan apa saja yang ditemukan yang dilaluinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How to be professional scientist and what is the challenge to become scientist? You can be scientist if you have the will. Like Obama says, yes you can. If you think you can, you can. You have to study mostly biology, engineering, and those kind of areas are helpful to understand better about the space, astronauts, and study. You see Malaysia next door here. Malaysia advanced a lot. They have sent astronauts, and they have defined many laws about the space, like how do you pray when you go to space? How do you pray like that? All this, how do you fast? All these things, Malaysia has a space program.
they do streamline those things. So whatever you want to be, you can. You have to study hard, study Quran as much as possible. These days it is much easier because you can go Google search and find explanation and understand better. If you do that, Allah will make you great, and there will be a lot of things you can do in your life which you have not even considered. Ya, jadi sangat mudah untuk menjadi saintis. Yang penting kalian punya niat. Sebaik-baiknya niat adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian pelajari Al-Quran, dalami Al-Quran. Karena sudah terbukti para saintis yang mendapatkan penghargaan pun mereka mempelajari Al-Quran. Itu mereka bukan muslim. Jadi kalian sebagai muslim harusnya berbangga dan betul-betul mendalami Al-Quran. Nah, kalau untuk ilmu pelajarannya, kalian bisa pelajari ilmu sains seperti biologi, fisika, kimia. Ya, seperti itu. Thank you. Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sabina Musyad. Saya duduk di kelas 12 PS. Yang saya tanyakan, tadi digambarkan bahwa seorang saintis atau seorang ilmuwan selalu meneliti tentang ilmu alam dan seluruh semesta. Yang saya tanyakan, apakah saintis pernah meneliti tentang Sidratul Muntaha? Oke, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's a good question, very good question. Very good. The problem is space is so big, as I showed you from the beginning.